nan zaten Laitong channel sin nan kun nem kun lokai tui to mi video toite thlirkhom silati karak khilmi chu Rev.Dr Thelh Lo Falam thu boinak le Falam thu thom paperin online social media arun simmi pol thedang na sai malte thirkhom sal selati mi arosan nan in video toite run to nak si video inak thlir thau tu pol nan para tam jet lon na karang nei chule himi Laitong channel hi mi phun le ram sanga ti thi tokin le kan tong le cha lai sanga ti in ti thi tokin video toite kanak tu thau mi si hi ain kan to sin thina ding ale kan nam le mi phun nga mi jiang mazat thanem nak aswa pi thina din ranga subscribe nak te thon le share nak te thon khan se tha jang enu pe ram dinga jang fa ron lo di mai sa ole kan video kan phele la na malte sim phana krang de dingi jang si ti le Facebook page lam khala tampi mundang dang adan ram ko ding kai khalin krun tar zoi hi mi thu mi tampi in Falam thu arel na khi adik asi tha asi tikhin arel jami thu arak rel ti sile chu kan Falam hi unaw jahau le sim le laizo polin himi Falam hi kan ta si ti ro in an ham teu teu ruanga le kan ta si kan bulche si ti tokin an hum him mo kan te ding an hum hol du tuk ruanga Falam Pengsung Hrinhnam dar polin malte theithiam lo nak le ngai nam lo nak te thauronga kan boinak si ti mi pol arun rel nak si himi hi kan nak zo sile mi tampi chun ton te mi tla ra kum ko rol in mi then kha chun online social media i an tar chemi le chan run tar mi chuan thedar mi chu jang si ti le Falam chu tu jahau sim laizo poli an nam teu le kan ta si ti toki an kai fe vekin Hrinhnam then khat khat zapi huap in kan Falam peng pi Hrinhnam zapi huap in kan zapi te khalin himi kan Falam hi kan ta si ti sonin hril chiao sila kai nge chiao sila kan lungrol na hi achak son lo ding mo ti tu rolin then khat ve thung chun an ma polin kan ta si hei Falam chu kan mai ku chunga urak se timi pol thauronga tu boina kan thokosi timi pol le khat tu hrin khat tham khat kan remo lowi kan boina si timi pol thu pani hi comment na ka le tampi mi tampi chatarna kan ram hu thei mi si himi kai khalin malte ton te mi karang nei mi chu jiang si ti le unaw jahau pol ka te men pe chu te unaw jahau then khat tong ka te kan rak thei mi chu jiang si ti le khol kan tlon nak te le mundang refugee kan si ko na in New Delhi asimo chule tu Malaysia asimo Thailand khana asimo mi tampi rol bi pol heni sin tong ka kan thei som mi chu jiang si ti le kan ni chu lalfa kan si jiang aso mai en run pe lo jiang chau in pe lo jiang so kan ni chu in mi dung kan then kan tul nak ding kan ni chom hai sa ding kan si ti vek thin long ro nak le tong ka te pol mo kan nak thei pha le mi rel so mi kan nak thei vivo ti ka khamal te me bi chu thin long hi adam lo theu chule mundang dang fellowship zong in khal se kan nak zo sile mundang chu karak ti chem cholona mun pakhati fellowship la chun himi chu kan mai ta si ti tlokin an ham cheu chewi biang nak lam khala se sa kho biang nak lam tiang in an rak throi okir le an hum ok lo le an ma mi phun vial deu kha som o khomin mi phun zong deu in fellowship kha korhan mi khwale ma an nak din vi voi chule som tu an kal sai vo ti ka malte chinlong hi peng hel lo nak mo Hrinhnam dang te Hrinhnam then khat te sanga chun ngai nom lo na te ton tu te arak omi hi kan mu theu chule community lami phun lami na tron na khala se Falam sit ti mi le Falam atru ti mi tong kam hang tu khal mi jiang zat bolo arak ve thong tho chumi te atong swak tu pol hi midang an si chong lawi kan ma hi unaw jaw ngi a hau songi sin tampi tong somi te le ting mi pha dika malte chinlong hi ruadan dang pi kha swalo ding tiang arak swak thei mo olzetin arak swak thei theu chuanga tu kan himi Rev.Dr Thelh Lo run semi pot la hi adik nak lai rol in chule Hrinhnam then khat pol kharin se kan ma Falam hi kan ta si hi kan Falam ti ro ri in hum hol theu sela te mi mi then khati chatar mi akhal kha achat ve nak be tho in ani rel du mi khal kha ani bulche te tokin an nun ruat dewi chule Falam sit ti mi le Falam atu ti mi peng sungi mi pol kha Falam
tru deuh le an mai falam mi sungi thu nei tu le thu boy sang deuh lal deuh pol kha falam mi ngai deuh vek in ruwa ok pol thanga anun rel mi si himi hi thil hi asi thei rorin asire ro mi tla tho ko chule himi pol hi lung rol lo nak zong i fe lovin himi tu kan thei mi thu te mang in kan lung rol nak ding sona fun tom khomin khet kho se si kan kar swathina ding sram sila ti chun ke chun karak du na sa long slawin tu kan ram do Theunak thu thom pe parin thek dam na kan flam sunga mi tampi kan ton te mi ko chimi thon pe parin khal se himi Hrinhnam zongin kan tong ka moi lo nak aslo le Hrinhnam zongin nan tong kan tong ti zongin semo lo le phun pi Buai lo le phang he tu chin kum thar poi ti vek tong dang hang siang lo Laitong to fet lo le kan ngon tong lo le khwal sim tong zangit tong te vek kan chol hlang lo te vek te khwal hana himi kum khwal han ngai chu slo mo tu kan ma san sung ro ria chwek te tong ka thiang him lo te thleidan nak te theu te ka kan ton pha theu ruanga tu din muni kan thlengre ro na asirunga tu nuwa chun kan phim khorna ga le kan tong ka se Hrinhnam zonga falam pengpi sunga khin Hrinhnam hlei khat sungi kan tan len le kan fet lang vekin hun khatten zo bulche ani Hrin upa Hrin nauta Hrin fate atum afate mo thleidan nak riai lawi kan fet lang thei kan fun to mo thei asia chun kan falam mi pi le kan peng let lang chu kan chakwi vo ko ding mo ti chu lo san nak rani tu achun himi pu kan pu ti la kan rakti Rev.Dr Thelh Lo simi malte toy takte minute panhi thumte ngai nak le thliuna kan nei khom ning ma tua hin falam ethnicity kan zau tika geography language ma tong in kan zau sile falam ti mi sunga kan ngon zangiat khol sim ta shun lai zau sim za hau ti na phun na o zapi te rel fam kim nga lo ma falam ti ko sila na tlang pi rel du mi men se falam kham mi phuna andak ruat pang falam kham mi phuna sila falam chu yang asi khomin na si Falam miu ti miao ko Falam miu chu kapu tin na kau sa lao oi pe mo oi lao kapi na ti khala thai lao Falam miu chu temme anung lao achumi ta mi phun nei ve Falam mi phun tlan ti se lao Falam area I au mi pol mo kha Falam ti ko si churonga Falam ti mia ngon zange kol sim ta shun lai zau sim za hau antel thu chura tu lai fanga kan piatana mi chu sim le za hau polin an mai ta chuang in an ruat falam kha an ta chuang an ruat lai zau thon mo lai zau le sim le zau hi tai pathum hi piatana hol polan si kan falam mi le then thek tu le buai ter to ka hi tai pathum si chu lau dang ngon le za nge le khol sim ta sunin falam kan si kan ta si te zau man kan te lao falam te kan ti son lai chu mo i falam pol khi kan te lai a chau za pol hong tuk ti ho e ngon khwa pa khata a koi khwa ke mo thai mang ngon khwa pa khata chau za pol a tra te fiang to kan ma an rain zawi falam miu pol vak theu pol an mu mi pol kha chu mo hi te hi le le falam pol si a chau za ti falam ngen chau za ti kan thei chem lo panga kan ma falami pi pol ngon nam sunga zung na tron pol thani tu sang pol anak rung himi pol hi ani hi falam pol an si falam mi phun an si ti khin kan rak ti ati asinan ani kha falam che an silo kan ni khal falam kan si an ni khal falam kan si ti arun sim fiang du nak rong a khan tu ngon tong malten arun roi na si ma chumi kan thei fiang lo na dinga kan thei fiang lo panga ti kha kan sim fiang du mi se hebi ka son no mi chomo falam ti mi hi phun namasilo race silau nationality kala silau ethnicity kala silau women nasi area geography pathawi men nasi kami area umi mi poli phwe khat kan si tu himi
ไล่เจ้าขัดซิมขัดซาฮาวขัดกันพูดสิจุดงา LCF อีสิน FCC กันดินติงติกะฟลามคริสเตียนคอมมูนิตี้ที่มีมินคับเป็กกระตุมติกะ LCF ลำอุปปอลขันอันรัสวาที่จางฟ้าอันดีลจางฟ้ากันเราดีลดูที่เจียสฟลามที่มีจุจางฟ้าเต็นมังรามเท่าเจียรอสอสนั่นมาลองฟลามานั่นจังนี้กันนี่ฟลามเละละวะกันสังพังดิ่งอันนี้ขันลายตาจะบอกจุกติอาศัยแรกเราสุดดิ่งฟลามก็ซีหมอกเสียดิก็สิเราตินั่นติไทยหมอกนั่นเท่าท่านั้นเปียไทยหมอกเปียไทยเราสิฟลามป้าก็สิว่าฟลามกติโอจูยานั่นปล่อยหน้านั่นปล่อยหน้ายาตินั่นดูเลฟลามจูละเวเมนูมีหลักจูเยสุนันขับตุมีลาวกะลาวเป้กติมันเทอันนั้นใครตอนเตมีรักในมิสโคดิ้งที่เวกมิสโกันไทยบันมิสเวลอยฮะยารอสิงอนป้าเราเรียนฟลามกะลักติกะอันทั้งสะตกสุอะขะตอกิอาซิมเลซาฮาวตูโซนินลายอันสวีงอนป้าอีน่าฟลามก็มันละได้ติกาจุนซุนไงนำเดียนตะการจะสิเลจางฟ้าเต้นนั่นนี่ค่ะ LCF A เสียวล่ะกันนี่ค่ะ LCF B กันสิดิ A และ B เขากันไปเราจุดไทยเทียมเดียวจุดว่าฟลามที่มีหินตัวน้ำมาขลิงงอนมีขลิงฟลามกับซีนที่ไทยเสียงห้าที่จ้องปอลองกับฟลามันรวบปังดิ่งที่ฟลามเต้นที่เหล่าดิ่งฟลามบกนังมาให้ฟลามบกฮีมามีกี่ประกาศไทยเตรียมน้อยมากจุดว่าซิมเลซาฮาวไลเจ้าปอลินกันจ้องอันที่สุดนั้นจ้องสิเหล่าฟลามจ้องที่มีจุดกลางจ้องสิกันตาขังสิเวนั้นตาขังสิเวตีจุ่มอ๋อให้มีหัวสิมีตัวในแต่ละมีอารมณ์เรลมีจูฟลามที่มีฮีชินน้ำเช่นขัดปอลีมันเทโลตลูกอินตัวฮีซิมมาเลยไลโซเลยเอาหน้าจะหาวปอลินฟลามที่มีฮีชินน้ำเช่นขัดปอลีมันเหล่าดิ่งเห็นอินรักคำด่าที่สิมีตัวตรงมีอันนั้นรักง่ายใครด้วยอันนั้นง่ายก็ดิ่งให้มีค่าฟลามที่มีฮีกันนี่ฟลามเป็นซุงมีปีอินมาฟลามมีกันตาสิที่เที่ยวดิ่งขบินอันมาชินน้ำสั่งเดียวกันไปจุดที่ชินน้ำอุปเดียวปอลินอันมาตาลูกอินอันรัวอันตาดิ่งมออันมาตาบุลเจเดี๋ยวเวกินตรงกับคำมัลเตอันรังพังสวลผ่าเดี๋ยวลงขันนั่นนะขันที่ที่เวกเตโพลเช็คกันที่ใกล้สุดที่ก่อทันเฟลโลชิพโซนขันเซ่สุเล่มีผลที่น้ำอันนั้นจวนยังตินจวนต่างนักยังกิมาเซ่เช็คต่างนักเตกันสาวสังเววนักสิตัวฮิติที่ยังกันนักแข่งจวีฮิมีอยากเห็นกันตบนักเลยเจมเน้นนักสิรามสิลาที่จนใกล้จนกระดักดูสักยังสิที่เล็กขลินกระดักตอนดามีโจอุณาวกันจวนนักอ่ะมั้งอุณาวขวัญสิมีที่จนอันตรงจนกระกายงะก็เทเกาฉะนั้นนั่นนี่คุยตอกอินโซนั้นคุยตอกอีราโซนั้นสิคุยตอกกันนั้นที่ขันทุกข์กับสุดฮิน่าsorry ขวัญสิจะมีกระสุดมัลเตติขันนักรุ่นนี้ดิ่งเกี่ยขันกันตอนเตมิโซอุณาขวัญสิมพอลที่มีอันตรงที่กระกายงามีกันจวนนักสุดท้ายอันมาที่คุยตอกอีโซนั้นสิคุยตอกอินโซนั้นราที่เห็นกระสุดอันนี้จนไอ้ตัวกันติขันดิ่งพัดเตกรุ่นเรียลดูมีจุดยังสิที่เล่อุณาไอ้ตัวกันติขันดิ่งพัดเตกรุ่นนี้มีจุดยังสิที่เล่กันจวนนักกระวัลปีถึงขัดบอลกระดักตอนมีอุณาขวัญสิมพอลสิที่จนอันตรงอินกระกายงามีกันจวนนักกระดักตองจุดอันมาจุดยังสิกระสุดที่เล่นั่นนี่คุยตอกอีราโซคุยตอกโซนั่นรักกันนั่นรักซีกระดักติดกันอุณาขวัญสิมนันสิที่ขันกระดักสุดบันเตเอาให้ตัวกันมัลเตติขันดูมีตัวกันมัลเตซิมดู
to ka malte sim do mi krak ne mi chu jang si te le kan han tron nak unau khol sim pol an si te mi an tong kai ka kai nga mi an chule an ma kha unau khol sim si ko ding ti khin krak zum deu le an tong krak thei ronga unau khol sim mo nan si in rak te chu an in falam kan si indi chule adang tong non lao chu ke le falam mi ka si an ni le falam ka si ati falam ti mi jiang mi phun so si mi in ru ater na sa mi adiam chia kum nga lai amo chu te kan laka falam kho sung suak minung isin mo falam ka si ti kha falam Pengsung por kha falam lo ve ka khan ru anak ni an phat mo chu te ru anak ni khan churanga tu hi kan sia Rev.Dr. Thelh Lo rel mi pol tla khavek te thin lung put nei tui pol thanga arun rel lu mi si ti chun karak ruat ani khali aton nang mo aton te mi rak nei ko ding ke khar ka ton te mi ro re ti mi te kha karun sim fian na si kai khal falam kan si falam khwa ka suak lo falam mi usunga kan lo skhal man se la falam area apeng sungi tu mo in falam chu kan ta sivei falam mi kan sithu a falam ani falam che bul che lo ti mi te kha ami pin thei fiang tlang in himi hi kan thei tlang apoi mo ngai ti hin ki ta hin karun ruari chule then khatin falam hi kan mai ta ti hum teu an du ro in then khat chun an ma ta deuin an hum ronga ti kha kian o men lovin kan ta sive ti kha hum tlang in mo jiha kai het lang in kan kai khal falam ka si nang khal falam ka si kan falami kan than so pi tul kan kai tlang kan tron tlang tul ti mi lungput ro na kan nang nei sile kan falami pi kan peng tlang chu kan thang so ko lo de mo ti mi ro na in video toy te run to na sin tle tu nan za pi para kalong oi lai le comment nak ton share nak in se subscribe nak thon de ka in atha jang in pe thei tampi na para dong na ka nei nan za ten sun tha jan thau le long oi